Hello mga guys, tudloan ta mo unsaon pag-tatsa kasi wala pa akong customer. Inaniranin siya oh. Okay? 1, 2, 3, 4. Okay. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Okay? Isa, dalawa, tatlo, apat. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay? Tapos, dito pa side-side na po. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay. Okay. Balik. Balik. 1, 2. Oh, double step. 1. 4 lang siya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ganyan ang pagsayo sa cha-cha. 1, yan, 2, 3. Oh, di ba? Ganyan lang. Tapos, ganun ka agad. Oh, oh. Yan. Aywa. 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 1. Aywa. 2. Oh, 1. Oh. Ganyan lang, guys. Oh. Ganyan. Parang ang sounds of papatingog gino. Aywa. Oh, ganyan lang. Oh, oh, di ba? Oh. Oh. Wow. Thank you.